बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाबस्ता रहो दामने औलाद अली से, वाबस्ता रहो दामने औलाद अली से, मैशर में इसी दर से है उम्मीद वफा की। व निहायती वाजिबुल एहतराम क़ारीन मोहतरम, एक बार फिर मैं अपने भाई वाजिद नवाज़ साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सांवल नेटवर्क के लिए मेरा जो सादात कराम पर तीसरा हिस्सा था आज उसकी रिकॉर्डिंग फरमा रहे हैं। तो असल में ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि सादात कराम जो कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका है, तो उन पर जब तक हमें मोहब्बत और एहतराम पैदा नहीं होगा उस वक़्त तक हमारा ईमान कामिल ही नहीं हो सकता। इस पर मैंने पहले भी फतावा रिज़विया का हवाला दे चुका हूँ। आला हज़रत की बारात में सादात कराम की तौहीन के मुर्तकिब पर जो हुक्म लगाया गया है, ज़रा वो अल्फाज शुमार कर लीजिए। काफिर, हरामी, हैज़ी बच्चा, मुनाफिक और उस पर उसकी बीवी हराम, ये क्या इन अल्फाज से ज़्यादा शदीद कोई और लफ्ज़ भी है? अगर नहीं तो फिर याद रखिए कि कोई मुल्ला हो, ख़तीब हो या पीर भी हो, सादात कराम की तौहीन का मुर्तकिब होता हो तो वो पक्का हरामी तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह सादात कराम के बारे में कुछ वाक़यात जो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने हम तक पहुँचाए हैं, हमने तकरीरों में भी सुने हैं और तहरीरों में भी देखे हैं। उनमें एक वक्त का बहुत बड़ा पहलवान जो अल्लाह का बहुत बड़ा वली गुज़रा है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि उस वक्त जब 218 हिजरी में का ये वाक़या है और उस वक्त के बादशाह के दरबार में हज़रत जुनैद बगदादी मौजूद थे और कोई उस इलाके का जो पहलवान है वो उनके साथ कुश्ती नहीं लड़ सका करता था। तो एक नहीफ सा लड़का जो सैयद था और उसने बादशाह वक्त के दरबार में आकर बादशाह से कहा कि मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। एक दो तो दरबारी बड़े हैरान हुए और बादशाह भी कि ये एक वो पहलवान के साथ ये बच्चा कैसे और नहीफ सा जो है कुश्ती लड़ेगा। तो ऐलान हो गया। उन्होंने जब कहा, ज़िद की, तो ऐलान कर दिया गया कि फ़लाँ तारीख़ को ये कुश्ती होगी। तो लोग बड़े हैरान थे और जब उन्होंने ये देखा कि जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ने वाला कौन है तो ज़्यादातर तादाद लोगों की आ गई। तो जब वो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हुए और जब कुश्ती लड़ने के लिए उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो वहाँ उस लड़के ने ये कहा कि जुनैद बगदादी, मैं एक सैयदज़ादा हूँ और मेरे घर वाले मेरे साथ हैं और मैं जंगल में क़याम पज़ीर हूँ और 4-5 दिन से फाका कशी में मुब्तला हैं। अगर आज तू मुझे कामयाब करवा दे और यह इनाम मुझे मिल जाए तो क़यामत के दिन तेरी बख्शिश का मैं वादा करता हूँ। और जुनैद बगदादी ख़ुद कहते हैं कि जब मैं उससे कुश्ती लड़ने के इरादे से आगे बढ़ा तो उसने मुझे चित कर दिया और जब मैं मेरे ऊपर चढ़कर बैठा तो मेरी आंखें बंद हुई तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वहीं ज़ियारत होती है और वो मुझे फरमाते हैं कि आप जन्नती हैं, आज मैं आपको जन्नत का टिकट देता हूँ कि तूने मेरे एक शहज़ादे के साथ कुश्ती में उसे जिता दिया है। तो सादात कराम उसके बाद मकसद बहुत से ऐसे वाक़यात, और जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े अल्लाह के फिर वली गुज़रे हैं और बहुत बुर्गज़िंदा और बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसी तरह एक वाक़या और है कि जब ये वाक़या करबला मुनक़िद होता है उससे कुछ अरसे बाद 2 शहज़ादे हैं मुल्क के शाम के एक गाँव में जाते हैं और उस गाँव में वो भूखे प्यासे थे। तो एक दरवाज़े पर एक मुसलमान का नाम लिखा हुआ था, कोई बड़ा आदमी था। तो जब उसके दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं हम सैयदज़ादे हैं और भूखे प्यासे हैं, तो वो शख्स कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आप सैयद हैं? तो वो वहाँ से फिर चल पड़ते हैं कि हमारे पास सबूत क्या हो सकता है। तो एक काफिर का घर था, उसके ओट में वो बैठ जाते हैं, छाँव में उसके घर के दीवार के। तो वो जब बाहर निकलता है तो वो कहता है, बच्चों तुम कैसे बैठे हो?
تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم سیدزادے ہیں اور ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ تو وہ انہیں اٹھا کر گھر لے جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ پڑوس میں مسلمانوں کے گھر سے برتن بھی لے آؤ اور بستر بھی لے آؤ اور ان کی خوب خدمت تواضع کرو، اور خیال رکھنا کہ کسی چیز کو تم خود ہاتھ مت لگانا، جو چیز بھی ہے وہ مسلمانوں کے گھر سے، چونکہ ہم کافر ہیں اور یہ سادات ہیں، ان کو پاکیزہ چیز کھلانی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بستر بھی اور پڑوس سے لیے، اور اسی طرح ان کا باقی جو معاملہ تھا انہیں کھلایا پلایا اور پھر انہیں سلا دیا۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس طرح انہوں نے جب بچے اٹھے تو انہوں نے کلمہ پڑھا ان کے ہاتھ سے، کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ نماز پڑھ کر اور روانہ ہو گئے۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے جس مسلمان نے ثبوت مانگا تھا کہ میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں اور قیامت ہے، تو مجھ سے جنت کا دروغہ پوچھتا ہے جو گیٹ پر کھڑا ہے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو جنتی ہے؟ تو وہ بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اس گھر جب پہنچتا ہے کہ یہاں میرے کچھ مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا 2 سیدزادے بچے آئے تھے اور ان بچوں نے ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ جو میں اکثر انجمن طلبہ اسلام کے دور میں بکھر سے سواگ شریف رات رہا کرتا تھا، صاحبزادہ محمود الحسن صاحب میرے ساتھ سیکرٹری اطلاعات تھے اور میں جنرل سیکرٹری پنجاب تھا، اور وہاں سے ان کی جیپ مجھے پھر بارو شریف یا دیگر علاقوں میں جا کر انجمن طلبہ اسلام کے لیے میں چندہ اکٹھا کیا کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر میں جب ان کی جیپ لے کر گیا تو حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب الباروی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ایک فقیر اور بزرگ اور ایک شیخ گزرے ہیں، اور ان سے میرا بہت اچھا تعلق رہا۔ کئی جلسوں پر ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے، میں اسٹیٹ سیکرٹری ہوتا تھا اور حضور وہاں جایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سید کا کتنا احترام کریں، اس قسم کے کچھ سوالات ہوئے۔ تو وہاں خواجہ صاحب نے کہا کہ مختصراً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی گندگی کی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کا کوئی صفحہ موجود ہوتا ہے اور اس پہ گندگی لگی ہوتی ہے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے ہم اٹھائیں گے اور اسے صاف کریں گے اور چومیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جو سادات ہیں ان کا احترام بھی ہم پر اسی طرح فرض ہے، ان کے گناہ ثواب کا جو ہے وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ تو وہ سید کا احترام کرنا اس وقت تک ہمارے لیے بہت ضروری ہے جب تک ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ وہ کافر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں میں یہ کہوں گا، انشاءاللہ یہ میری اس موضوع پر آخری ویڈیو ہے، آئندہ میں بکھر کے مسائل اور تجزیہ، سیاسی تجزیوں پر میری جو ہے ویڈیو شروع ہوں گی، کہ جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال ضد، ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔